my friends all over the world. My name is Dio Saleh. I am a mining engineer from Indonesia. In this video, I want to try to speak in English so you, all my friends from all over the world, can understand what I'm speaking. Now I want to read a book from America, Coal Geology by Larry Thomas. This book produced in 2013, around 7 years ago, but I think it's still relevant with this existing condition. Okay, so now I want to read chapter surface mining. Have you heard about surface mining before? Surface mining in bahasa is tambang terbuka. Okay, so surface mining, also referred to as open cast, open pit, or open cut mining, describes the accessing of a coal seam or seams from the ground surface by excavating all of the material above, between, and including the coal seams. Surface mining has a number of advantages over underground mining, such a higher degree of geological certainty, lower capital costs, lower operating costs, and a safer mining environment for personnel. The major disadvantages are the restriction of depth due to cost and geotechnical limits, surface and groundwater influence, the direct effect of climate, and the commitment to restore the land to meet environmental requirements. Apa artinya? Nah, jadi artinya surface mining, tambang terbuka, meliputi metodenya itu open cast, open pit, dan open cut. Nah, ini bagaimana caranya menggali batu bara dari dalam tanah dengan mengekskavasi semua material di atas, di antara, dan di bawahnya lapisan batu bara. Nah, untuk tambang terbuka ini punya kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan tambang batu bara bawah tanah. Ya. Kalau kelebihannya itu dia memiliki kepastian geologi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bawah tanah. Terus dia mempunyai capital cost yang lebih rendah. Dia juga punya operating cost yang lebih rendah. Dan dia secara keselamatannya itu lebih aman dibandingkan dengan bawah tanah ya. Nah, tapi juga ada kerugiannya dibandingkan dengan bawah tanah, yaitu tambang terbuka ini dia punya batas kedalaman karena ada aspek geoteknik dan aspek ekonomi yang membatasinya ya. Dan dia juga ada pengaruh dari air permukaan dan air bawah tanah kalau di musim hujan ya. Nah, terus dia juga punya efek langsung dari cuaca ya, mungkin kalau di iklim tropis hujan, kalau di iklim 4 musim bisa kena salju ya. Dan dia punya komitmen yang besar sekali untuk mengembalikan lingkungan seperti sedia kala. Okay, let's back to English mode. So, Ward in 1984 divides surface mining into two types. The first is strip mining, where the material above the coal, known as overburden, is excavated and deposited in one operation adjacent to the working phase. This method is usually employed along the outcrop of a coal seam or a number of seams. The strip mine will extend along the strike for long distances, but
only a short distances down deep. Second is open cast mining, where the overburden is taken away from the working phase and dumped elsewhere on the mine property. Open cast mining is the best suite for mining thick seams or a series of seams. The mine configuration is less elongate and is sometimes referred to as area mining. Artinya, Word itu mengklasifikasikan tambang terbuka menjadi dua tipe. Yang pertama adalah strip mining. Strip mining ini adalah metode yang dipakai biasanya di batu bara yang punya model geologi strike-nya memanjang. Jadi tipikalnya ini memanjang, tapi tidak terlalu dalam. Yang model kedua itu adalah open cast mining. Nah, ini adalah metode yang paling sering digunakan karena dia itu dikonfigurasi mengikuti dengan model geologi batu baranya. Jadi kalau batu baranya tegak, landai, terus batu baranya itu berlapis, banyak sekali lapisannya, itu lebih fleksibel ditambang dengan metode open cast mining. Seperti itu. Dan open cast mining ini dia bisa menambang dengan lebih dalam, ya. In the next video, I will read about how the geological factor contributes to mine design. So stay tuned. Thanks for watching. Please like and subscribe and share. Bye.